Guys, panoorin natin to guys, oh. Gagawa sila ng plato na brush, yung tanso. Panoorin yung gandulo guys, ang ganda. Yan, oh. Binagana nila yung mga tanso na sira-sira, oh. Yan, pinaapoy na. Yan, nag-apoy na, oh. Sabaw na, tapos nilagay nila dyan. May hulmahan sila. Ayan, oh, nakahulma na. Yan, dami, oh. Yan, dami nilang nahulma. Yan, oh, parang gold. Tapos binaga nila ulit yung mga bilog. Tapos nilagay dito. Yan, pinitpit. Yan, pinapalapad. Ayan, oh, lapad na, oh. Pagkatapos, inipon ng isang lalaki. Yan, dami, oh. Tapos binaga ulit. Tapos, ayun, hinila. Tapos, ayan na, malapit na to. Malapit na, binilog, oh. Yan, bilog na bilog. Ganda, oh. Tapos, mano-mano lang yung pagpit-pit nila. Mano lang, no? Yun, oh, plato, no? Tapos, ayan, nilinis na. Ganda na, patapos na to. Yun, inipon na. Tapos, nilagyan ng kulay. Pampakintab yun. Alam ko yung pampakintab yan. Tapos, ayan na, oh. Diba, ang kintab, oh. Ayan. So, finish na ni nanay ito, oh. Nilagyan niya ng tatak, oh. Mano-mano din yung pagtatak, oh. Diba? Ganda.